মাছ মাংস হয় না। এই গরিব ভাইয়ের বাড়িতে একটু শাক ভাত খেয়েই দেখেন। না না, কোনো সমস্যা নেই। मुस्कुराया हूँ तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया। কি হলো ভাবি, খান। আমি খাবো না। আমি না খাই দিলেও আবার খেতে চাই না। ও, हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ দেখো तुम्हें ভাই ভাবিকে কতটা देखा ভালোবাসে, तो जाना পারবো তো না। कि क्यों दुनिया में आया हूँ ये जाने करके जा मेरी तुम्हें जीने में একসাথে आया থাকবো। हूँ मैं तुमसे এটা রাউল প্রসাদ না। इश्क আমরা কিভাবে থাকবো না থাকবো